कल की क्लास में के बारे में कुछ चीज़ पूछनी तो नहीं? सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। जी जी, ये बताया था ना कि वर्टिकल रूलर है। मैं ज़रा कर्सर हाईलाइट कर लूँ। ये आपको बताया था कि ये जो रूलर है ये वाला, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर, और जो लेफ़्ट साइड के ऊपर आता है इसको कहते हैं वर्टिकल रूलर। और इसी तरह जो राइट साइड के ऊपर जो जो ये बार आती है इसको कहते हैं राइट वर्टिकल स्क्रॉल बार, और जो नीचे आती है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये वाली स्क्रॉल बार। स्टेटस बार इसके नीचे वाली बार, ये जो पट्टी है इसके ऊपर ये लैंग्वेज लिखी हुई है, ये होती है स्टेटस बार। आगे शुरू करें, अगला सबक शुरू करें? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की दूसरी क्लास को पढ़ेंगे। तो मैं ये वर्ड ओपन किया हुआ है मैंने। अब देखिए, हमने कल की क्लास के अंदर ये फ़ॉन्ट वाले ऑप्शंस पढ़ लिए थे सारे के सारे, ये मैंने आपको सारे समझा दिए थे। आज जो हम पढ़ेंगे ये पैराग्राफ का ग्रुप पढ़ेंगे। तो इसके लिए पहले मैं वही एक डमी टेक्स्ट ले आता हूँ, तो मैं वही फार्मूला इस्तेमाल करूँगा। ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया कुछ। अच्छा, और ये देखें, ये मैंने बताया था कि ये एक पैराग्राफ होता है। इस तरह ये एक पैराग्राफ होता है। जब तक आप इंटर नहीं करते तो, और लिखते मुस्तकिल लिखते रहते हैं तो वो एक पैराग्राफ बनता रहता है। जहाँ पे आप इंटर करते हैं तो वो एक पैराग्राफ वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आते हैं, इस होम के टैब में पैराग्राफ वाले जो ऑप्शंस हैं इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। देखिए, अगर ऊपर से शुरू करते हैं लेफ़्ट साइड से उल्टे हाथ की तरफ से, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन होता है बुलेट्स का। बुलेट्स का क्या मतलब होता है कि अगर आपने कोई चीज़ पॉइंट में लिखनी हो तो फिर हम बुलेट्स लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई इसके बाद अगले पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बुलेट्स लगाते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज कोई चीज़ लिखनी है, जैसे शहरों के नाम लिखने हैं या कुछ और भी लिखना है, तो हम बुलेट्स में लगाते हैं। फ़र्ज़ करें जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, जहाँ पे आपने बुलेट्स लगाने हैं वहाँ पे अपना कर्सर रख के आना है। उसके बाद यहाँ बुलेट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये एक बुलेट लग जाएगा। फिर आप इसमें लिख सकते हैं कुछ भी इस तरह से। तो बुलेट्स इस्तेमाल होते हैं कि आपने किसी भी चीज़ को अगर बुलेट्स में डिफ़ाइन करना है तो फिर आप बुलेट्स यूज़ करते हैं। अगर आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये नॉर्मल बुलेट्स लगते हैं इस तरह से, सर्किल वाले, ब्लैक वाले। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं, मैं किसी और तरह का बुलेट यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे छोटा सा एरो बना होता है। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ होती हैं कि आपने सर्किल में लगाना है, या जो आउटलाइन वाला सर्किल लगाना है, या इस तरह से रेक्टेंगल वाला लगाना है, या फूल लगाना है, या ये लगाना है। तो जिस तरह का बुलेट आप लगाना चाहते हैं आप लगा दें। अच्छा, बुलेट्स का फ़ायदा ये होता है कि ऑटोमेटिक होते हैं। आप जब इंटर करते हैं तो ये अगला वाला खुद ब खुद आ जाता है, इस तरह से करके आप करते जाएंगे तो बुलेट्स आते जाएंगे। अच्छा, अब आपने कहा कि भाई यहाँ पे मैंने बुलेट्स का काम मुकम्मल हो गया, अब मुझे और बुलेट नहीं चाहिए, लेकिन ये ऑटोमेटिकली खुद लग गया। तो अब आपने क्या करना है, इसको बैक स्पेस से डिलीट करके अपना नॉर्मल काम शुरू कर देना। या अगर आपने बैक स्पेस से अगर डिलीट नहीं करना, तो आपने यहाँ पे दोबारा क्लिक कर देना बुलेट्स के ऊपर, तो ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। आगे समझ? इसी तरह
آپ پھر آپ نے نارمل لکھائی لکھی جیسے کہ یہ آ گئی، اور پھر بعد میں آپ کو خیال آتا ہے کہ مجھے یہاں پہ پھر بلٹس چاہیے، جہاں پہ آپ کو بلٹ چاہیے ہو تو آپ کیا کریں گے، دوبارہ سے کلک کریں گے تو دوبارہ سے بلٹ آ جائے گا، پھر آپ یہاں پہ جو چیز لکھنا چاہیں لکھ دیتے ہیں۔ اور بعد میں آپ نے کہا کہ مجھے اب یہ بلٹ ختم کرنا ہے تو آپ پہلے انٹر کریں گے، اگلی لائن میں جائیں گے، اگلی لائن کا بلٹ آپ کو اب نہیں چاہیے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ دوبارہ سے کلک کرنا ہے بلٹ کے اوپر، وہ بلٹ ختم ہو جائے گا، پھر آپ کو نارمل لکھائی کے لیے جو وہ ٹیکسٹ مل جائے گا، مطلب آپ پھر نارمل لکھیں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے پہلے بلٹس لگائے ہوئے تھے جیسے ہاں جہاں سے بلٹ لگائے تھے تو وہیں پہ آپ نے دوبارہ کلک کرنا ہے۔ ابھی دیکھیں یہ پریس ہوا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بلٹ اپلائی، جب آپ اس کو ان چیک کریں گے اب وہ خود بخود بلٹ ہٹ جائے گا۔ تو اب یہ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے، ایک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلی لائن میں گئے انٹر کیا تو اب یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے لکھنا نہیں ہے، بلٹ نہیں لگانا، تو اب آپ کیا کریں گے، یہاں سے اس کو ان چیک کر دیں گے تو بلٹ ہٹ جائے گا، پھر آپ اس میں نارمل لکھیں گے۔ صحیح، ہاں نارمل جب آپ اس کو ہٹائیں گے تو انٹر کے بعد جب جب ایک خالی بلٹ آ گیا نا آپ کے پاس، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ جو خالی بلٹ ہے یہ والا آپ کو بلٹ نہیں چاہیے، آپ نے اس کے اوپر ایک دفعہ کلک کرنا ہے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اب دیکھیں جیسے یہاں پہ بلٹس لگائے ہوئے میں نے، یہ دو تین بلٹس لگائے ہیں، اب آپ نے کہا یار ان میں سے اگر آپ نے کسی پوائنٹ کے اوپر سے بلٹ ختم کرنا ہے، جیسے فرض کریں میں کہہ رہا ہوں یہ آخر کے دو ہیں نا، اس کے بلٹ ختم کر دو، یہ نارمل لکھائی رکھے گی، اب ان دونوں کو سلیکٹ کرنا ہے، سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جو بلٹ والا آپشن چیک ہوا ہوا ہے دیکھیں ابھی پریس ہوا ہوا ہے یہ آپشن، آپ اس کو کلک کریں گے تو اس میں سے بلٹ ہٹ جائیں گے۔ تو آپ مطلب بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بلٹس آپ وہ دو طرح سے بلٹ لگا سکتے ہیں، ایک یہاں پہ اگر آپ نے کچھ لکھنا ہے، لکھنے سے پہلے آپ نے بلٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو بلٹ آ جائے گا، اب آپ لکھنا شروع کریں گے، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ کسی نے پہلے سے یہ لکھا ہوا ہے، ایسے ہی بس بغیر بلٹ لگائے لکھ دیا، تو آپ نے کہا ہے اس کو بلٹ لگا دو نا، بلٹ لگاؤ تو اچھا لگے گا، تو آپ نے جس ٹیکسٹ کو بلٹ نہیں لگا آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر بلٹ کے اوپر کلک کر دینا تو وہ خود بخود اس کے اوپر بلٹ لگا دے گا۔ تو اس مطلب دونوں طریقے سے لگا سکتے ہیں، پہلے آپ بلٹ لگائیں پھر لکھنا شروع کریں، یا پہلے سے اگر آپ کے پاس لکھا ہوا مٹیریل ہے اور جب آپ اس کی فارمیٹنگ کرنے لگتے ہیں تو آپ نے کہا یار یہ جو پوائنٹس ہے اس کو بلٹ میں لکھنا چاہیے، بلٹ میں اچھے لگتے ہیں، جیسے فرض کریں اب بلٹ کیا ہے، بلٹ بھی پیراگراف کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں، جیسے فرض کریں اب آپ نے ایک ورڈ کے بعد انٹر کیا تو ایک بلٹ کاؤنٹ ہوگا، اگر آپ 10 لائنوں کے بعد انٹر کریں گے تب دوسرا بلٹ لگے گا۔ آ رہی ہے سمجھ؟ چلیں میں نے یہ بتایا کہ جو بلٹ ہیں، اب جیسے آپ نے ایک نمبر ایک ورڈ لکھا اور انٹر کر دیا تو جب آپ انٹر کریں گے تو اگلا بلٹ آپ کو مل جائے گا، لیکن اگر آپ 10 لائنیں لکھ دیتے ہیں تو جب تک آپ انٹر نہیں کریں گے اگلا بلٹ آپ کو نہیں ملے گا، مطلب ایک بلٹ جو ہے وہ ایک پیراگراف کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، کے اوپر ایک بلٹ اپلائی ہوگا۔ اب جیسے یہ دیکھیں یہ میرے پاس 3 پیراگراف لکھے ہوئے نا، تو میں چاہتا ہوں یار ان کو بلٹ لگاؤں، تو میں نے تینوں کو سلیکٹ کیا، تینوں کے اندر 3 لائنز ہیں، اب میں بلٹ کے اوپر جب میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں ہر پیراگراف کو اس نے ایک بلٹ لگایا ہے، یہ ایک پیراگراف، یہ دوسرا پیراگراف، یہ تیسرا پیراگراف، تو یہ بلٹس جو ہے نا جب تک آپ انٹر نہیں کرتے تب تک آپ کو نیکسٹ وہ پوائنٹ نہیں ملتا، اور ہم ایسے ہی کرتے ہیں، مطلب اگر ہم ایک بلٹ کے اندر ایک پوائنٹ ڈیفائن کر رہے ہیں تو وہ پوائنٹ ہمارے پاس 2 لائنوں میں ڈیفائن ہو رہا ہے، 3 میں ڈیفائن ہو رہا ہے، یا ایک لائن میں ڈیفائن ہو رہا ہے، جب وہ ڈیفائن ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اگلا پوائنٹ لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد سے ہمیں اگلا بلٹ مل جاتا ہے، تو اس طرح سے آپ بلٹس لگا سکتے ہیں۔ صحیح ہے، اچھا تو پھر اس کے بعد آپ کو یہی بتایا کہ جب آپ نے بلٹس لگا لی ہیں تو آپ نے اس کے اندر ایرو کے اوپر سے کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس مختلف بلٹس ہیں، اگر آپ نے کہا یار نہیں میں نے یہ گڈ والا سائن والا بلٹ لگانا ہے تو آپ یہ لگا لیں، کیونکہ جب ہم فارمیٹنگ کرتے ہیں نا تو مختلف پوائنٹس آ رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ ہم ڈفرینٹ بلٹ یوز کرتے ہیں، کہیں پہ ڈفرینٹ یوز کرتے ہیں،
ہر جگہ پہ ایک جیسے بلٹ نہ ہو، آپ چاہیں تو ڈفرینٹ ڈفرینٹ یوز کر سکتے ہیں. اس میں یہ کہ چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، نمایاں کرنے میں کہ بھائی یہ چیز الگ ہے، وہ چیز الگ ہے، اس طرح سے. اچھا، اس طرح سے آپ نے بلٹس لگا لیے. اگلا اس میں اسٹیپ ہوتا ہے، یہ سارے بلٹس ہیں. اس کے اندر پھر یہ مزید کیٹیگریز ہیں، فی الحال ان کو چھوڑ دیں. لیکن نارمل جو ہم بلٹس یوز کرتے ہیں، یہ آپ کے پاس بلٹس کے سائنس اویلیبل ہیں. اگر آپ نے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہو تو آپ ڈیلیٹ کریں گے تو بلٹس جو ہے وہ اگر بلٹس کی مزید قسمیں اگر آپ کو چاہیے تو آپ اس کو یہاں پہ مزید بلٹس بھی دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک چیز دکھاتا ہوں، دیکھیں یہاں پہ تو ہمارے پاس بلٹس بہت کم ہیں. اگر آپ نے کہا یار ان سائنس کے علاوہ کسی اور طرح کا بات ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے یہاں بلٹس پہ ہاتھ کا نشان بنا تو جو انگلی سے اشارہ کر رہا ہوتا ہے. ہاں، تو اس طرح کے بلٹس اگر لگانے ہو تو اس میں کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ جانا ہے ڈیفائن بلٹس میں جائیں گے، اور یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس آپشن ایک ملتا ہے سیمبلس کا. یہاں پہ جب آپ سیمبلس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس سیمبلس کا پورا ایک چارٹ کھل جاتا ہے جس میں بے شمار بلٹس ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ سارے بلٹس ہیں. ان میں سے آپ کو جو لینا ہے بلٹس وہ لے سکتے ہیں. یہ جو چارٹ ہے یہ شو نہیں ہو رہا. یہ بلٹس سیمبلس کے اوپر کلک کیا تو یہ سیمبلس کا پورا پینل کھل گیا ہمارے سامنے. ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں، وہ مسئلہ ہوگا انٹرنیٹ میں. ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی بھی شو نہیں ہو رہا. ایک میں اس کو اسٹاپ کر کے دوبارہ سے شیئر کرتا ہوں اس کی. ابھی دیکھیں یہ جو میں نے سیمبلس کھولے ہیں ابھی نہیں ویزیبل ہو رہے آپ کے پاس. کون سے کھولے آپ نے؟ آپ کو ویسے یوز ابھی آپ کے پاس اسکرین آ رہی ہے، میری شیئر ہو رہی ہے. اور یہ جو میں نے ابھی سلیکٹ کیے 4 پوائنٹس کراچی، لاہور، اسلام آباد. ٹھیک ہے، اب میں اس کو سلیکٹ کیا تو دیکھیں اگر میں سیمبل چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ بلٹس میں جاتے ہیں، ایرو کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے آخر میں ایک آپشن آتا ہے ڈیفائن نیو بلٹس. جی اب یہ چیزیں شو نہیں ہوگی. اچھا ایک منٹ دیکھ لیتے.
अच्छा ये मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया, ये नज़र आ रहा है। बस ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, फिर इसको बाद में बताते हैं। अब देखें, एक तो बुलेट्स लगाए हुए थे आपने। अब हम कहते हैं कि यार मैंने बुलेट्स की जगह पर नंबरिंग लगानी है 1 2 3 4 करके। तो उसमें भी ये तरीका होता है कि पहले अगर आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है और किसी ने यहाँ पे बुलेट्स लगाए हुए हैं, तो आपने कहा यार बुलेट्स की जगह यहाँ पे नंबरिंग लगाओ। नंबरिंग का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने किसी को पॉइंट आउट करना हो, यार पॉइंट नंबर 6 को देख लो या 10 को देख लो या पॉइंट नंबर 2 को देख लो, तो मेंशन करना आसान होता है। क्योंकि बुलेट्स में तो आप अगर 10-20 बुलेट्स लगाए हैं, किसी को कहना है यार फलाने नंबर का पॉइंट जो है उसको कोई मसला है, तो बड़ा मुश्किल होता है उसको बताना। तो हम कहते हैं मुझे नंबरिंग इस्तेमाल करनी है, तो फिर आप क्या करते हैं, इसके बुलेट्स के बराबर का एक ऑप्शन है नंबरिंग का, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें नंबरिंग लग जाती है 1 2 3 4 करके। और अगर आपने कहा इसके अंदर मज़ीद पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो आखिरी पॉइंट के आखिर में कर्सर रख के इंटर करते हैं, तो अगला पॉइंट खुद ब खुद आ जाता है इस तरह से। अगर आप इंटर नहीं करेंगे और लिखते जाएंगे तो देखें जब तक आप इंटर नहीं करेंगे ये नंबरिंग चलती रहेगी। अब आपने कहा भाई ये पॉइंट नंबर जो 5 है ये यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया, अब इंटर करेंगे तो फिर नंबर 6 आ जाएगा, इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से आप नंबरिंग लगा सकते हैं। अब अच्छा, अब नंबरिंग में ये होता है कि आपने कहा मुझे 1 2 3 नहीं लगानी, मुझे ABC लगानी है या रोमन में 1 2 3 लगानी है, तो फिर इसके पास साथ में भी एक छोटा सा एरो आ रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखें आपके पास नंबरिंग के भी मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। तो अगर आपने ब्रैकेट वाइज नंबरिंग लगानी है, आपने जो है 1 2 3 जो रोमन में लिखते हैं वो लगाना है, ABC लिखनी है। तो जो आपके पास जिस तरह की आप नंबरिंग लगाना चाहते हैं वो लगा लें। मैं कहता हूँ ये शो नहीं हो रही। एक मिनट रुक जाए, मैं इसको जो है इंटायर स्क्रीन शेयरिंग, एक मिनट रुक, मैं इसको दोबारा से शेयर करता हूँ आपके पास। अब देखें स्क्रीन आ रही है आपके पास। अभी तक नहीं, अब आ रही है ना। अब मैं नंबरिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ कि नंबरिंग मेरे सामने खुल गई है। अब नज़र आ रहा है। बस ठीक है। तो इसमें यह है कि आपने सेलेक्ट कर लेने पॉइंट्स, और अब आप चाहते हैं कि यार नंबरिंग जो है मुझे चेंज करनी है, किसी और स्टाइल में लिखनी है। तो जैसे ब्रैकेट वाले लगाने हैं तो वो ले लें, रोमन में लिखने हैं, ABC में लिखने हैं, छोटी ABC में लिखने हैं, जैसे आपको चाहिए यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने कहा भाई नंबरिंग वाले चाहिए लेकिन नंबरिंग के साथ ब्रैकेट लगी हो, फिर हम वो ले लेंगे तो वो वाली नंबरिंग आ जाएगी। और जब हम इसके बाद इंटर करेंगे तो उसमें फिर अगला पॉइंट ऑटोमेटिकली आता जाएगा। अच्छा, और इन नंबरिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपने कहा यार मैं तो पॉइंट नंबर 4 के बाद एक और पॉइंट ऐड करना था, ये जो 5 नंबर पे, ये तो छठे नंबर पे जाना चाहिए था। तो अब आपने क्या करना है, 4 के बाद आप इंटर करेंगे तो 5वां पॉइंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और जो 5वां था वो छठा, इस तरह से नंबरिंग ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, आपको इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। तो इसी तरह से आप नंबरिंग को चेंज कर सकते हैं। मतलब आप चाहें तो बुलेट्स लगा सकते हैं। अब इसमें भी दो तरीके होते हैं, एक आपके पास पहले से नंबरिंग लिखी हुई थी, बुलेट्स लगे हुए थे, तो आपने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आपने नंबरिंग लगा दी। और अगर आपको बस नंबरिंग लगी हुई थी, आपने कहा नहीं यार नंबरिंग यहाँ बुलेट्स अच्छे लगेंगे, तो आपने बुलेट्स के ऊपर क्लिक किया तो बुलेट्स लग जाएंगे। तो ये सारा खेल ऐसे ही होता है, आप सिलेक्ट करते हैं फिर लगाते हैं। और अगर आपके पास कहीं नया पैराग्राफ लिखना है, अब आपने कहा यार यहाँ से मुझे जो है इस पॉइंट से मुझे नंबरिंग शुरू करनी है, तो अब आपने क्या करना है, नंबरिंग के ऊपर क्लिक कर देना है तो नंबर लग जाएगा, और फिर आप नंबरिंग शुरू कर दें। इस तरह से आप नंबरिंग लगा सकते हैं। ठीक है। अब उसमें अब देख लेते हैं वो जो मैं आपको बुलेट्स का कह रहा था। आप बुलेट्स के एरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें डिफाइन जो है न्यू बुलेट्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब ये बुलेट्स का पैनल खुल जाता है आपके सामने। तो यहाँ पे सैम्बल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सैम्बल्स आपके सामने बहुत सारे आ जाते हैं। देखिए सैम्बल्स के फ़ॉन्ट्स का नाम होता है,
यहाँ पे देखें, अगर टॉप के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे विंडिंग्स लिखा होगा, ये फ़ॉन्ट का नाम है। आप इसके अंदर 2-3 होते हैं, एक विंडिंग होता है, एक विंडिंग्स 2 होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ होते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप खोलेंगे, ये नंबर 3 चूज़ किया तो ये थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट आएंगे आपके पास। ये 3 होते हैं जो सैम्बल्स होते हैं, एक विंडिंग होता है, विंडिंग 2, विंडिंग 3। तो इनके अंदर ये सैम्बल्स होते हैं आपके पास। अब इनमें से अगर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे कुछ सैम्बल यूज़ करना है तो मैं देख लेता हूँ इसमें से। जैसे फर्स्ट करें, मैं आपको हाथ वाला कह रहा था, ये वाला सैम्बल फिंगर वाला, अगर मैं ये यूज़ करना चाहता हूँ तो उसको चूज़ करूँगा, सेलेक्ट किया, यहाँ नीचे आपको ओके का बटन है, ओके दबाएंगे तो देखें ये कहाँ पे लगा है, मैं चेक कर लेता हूँ। 1 मिनट, ये देख लेता, मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं फर्स्ट कर यहाँ पे चाहता हूँ इन पॉइंट्स के ऊपर हाथ वाला सिंबल लाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मोर बुलेट्स के ऊपर सैम्बल्स में जाएंगे और यहाँ से देखें ये वाला सैम्बल चूज़ कर लूँगा जो मैंने भी चूज़ करना था। कहाँ गया, ये फिंगर वाला, इसको चूज़ किया। हाँ, वो नीचे आ जाता है, जो रेजिस्टेंट आप यूज़ करते हैं यहाँ पे भी आ जाता है और वहाँ पे भी आ जाता है। तो लेकिन मैं आपको दोबारा यहाँ से दिखा रहा हूँ कि आपने इसको चूज़ किया, इसको आपने ओके किया तो ये, और दोबारा ओके करेंगे, अब वो वाले सैम्बल्स यहाँ लग जाएंगे। तो जो सैम्बल आप रिसेंटली यूज़ करते हैं वो सैम्बल आपके पास यहाँ पे भी ऐड हो जाता है इस जगह पे। और जब आप डिफ़ाइन मोर में जाते हैं, डिफ़ाइन में, तो जो रिसेंट यूज़ करते हैं वो यहाँ पे भी ऐड होते जाते हैं इस जगह पे। अच्छा, इनके अंदर अब जैसे ये एक नंबरिंग है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5। बाज़ जगह पे हम ये भी लगाते हैं बुक्स के अंदर भी, और बाज़ जगह पे कोई 2-3 पॉइंट्स हाईलाइट करने तो इस तरह की नंबरिंग भी लगाते हैं। तो अगर आपने कहा यार मुझे 1 ये वाली नंबरिंग लगानी है, तो लेकिन इसमें पता क्या होता है, इसमें आपको एक एक नंबर खुद एक एक लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें आप ये सैम्बल्स होते हैं तो ये ऑटोमेटिक नहीं होते। अगर आपने सबके ऊपर अप्लाई किया तो सबके ऊपर एक ही अप्लाई होगा। हाँ, इसमें ये होता है कि आपने कहा यार फर्स्ट पॉइंट के ऊपर 1 आना चाहिए, सेकंड के ऊपर 2, तो सेकंड को सिलेक्ट करेंगे और इसके लिए 2 अलग से जाके चूज़ करेंगे। अब इसके लिए 2 करेंगे क्योंकि ये ऑटोमेटिक नहीं होती है, तो सैम्बल्स होते हैं ना। अब इसके लिए 2, फिर इसके लिए आप 3 अलग से, फिर 4 के लिए 4 अलग से, 5 के लिए 5 अलग से करेंगे। तो इनको इस तरह से इस्तेमाल करना है। जो सैम्बल्स में आप चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो अगर सबके ऊपर अप्लाई करेंगे तो एक ही सबके ऊपर अप्लाई होगी, लेकिन अगर आपने नंबरिंग वहाँ से अप्लाई करनी है स्टाइलिश किस्म की, तो फिर आपको 1 बाय 1 हर पॉइंट के ऊपर अलग से जाके अप्लाई करनी पड़ेगी। ये चीज़ समझ में आ गई। इसी तरह ये जो सैम्बल्स, ये जो हमारे पास नंबरिंग वाला फॉर्मेट होता है, इसके अंदर भी कुछ सेटिंग होती है यहाँ पे, इसको भी देख लें। जैसे फर्स्ट करें, मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम नंबरिंग के इसकी यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ से जाके आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है कि चेंज लिस्ट लेवल। ये लिस्ट लेवल, इसको फ़िलहाल आप छोड़ दें, ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें एक पॉइंट लिखा हुआ है, उस एक पॉइंट का फिर फर्दर एक पॉइंट है, जैसे 1, फिर 1 का एक और पॉइंट है, फिर 1.1, फिर उस 1.1 का भी एक और पॉइंट है 1.1.1, इस तरह से करके। तो ये मैं आगे करके आपको उसको समझाऊंगा, इसको आप नोट कर लें अपने पास। इस चीज़ को हम बाद में सीखेंगे जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेंगे। कौन सा, ये चेंज लिस्ट लेवल वाले ऑप्शन को हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद जो सेकंड इसमें ऑप्शन होता है, इसमें डिफाइन न्यू नंबर्स फॉर्मेट। तो ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन फ़ायदे काम का है, इसको आपने क्लिक करना है। तो जैसे सैम्बल्स में आपके पास सैम्बल्स का पैनल खुलता है, इसमें बहुत सारे सैम्बल्स थे, तो यहाँ पे आपके पास नंबरिंग की फॉर्मेट खुलता है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नंबरिंग के मुख्तलिफ आपके पास बने बनाए प्रीसेट्स दिए हुए हैं कि आपने अगर उर्दू की लिखनी है, अलिफ बे लिखना है तो वो कैसे लिख सकते हैं, आपने वो फॉर्मेट चूज़ कर लेना। फ़र्ज़ कर मैं कहता हूँ अलिफ बे लिखना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको ओके कर दूँगा। तो देखें इन सब के ऊपर अलिफ बा ता सा अबजद होज़ हत्ती, ये सारे नंबर्स अप्लाई हो जाएंगे। ये बाज़ का जब हम उर्दू में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उर्दू का काम करते हैं तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है। तो मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, नन रखें तो वो खुद सेलेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपने अलिफ बे वाले चूज़ किया लेकिन आपने कहा यार मुझे अलिफ से नहीं चाहिए, मुझे कोई दाल से यहाँ पे नंबरिंग चाहिए, तो आप यहाँ पे नंबरिंग चेंज कर सकते हैं।
सॉरी, यहाँ पे आप उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं कि ब्रैकेट, यहाँ पे आप उसका डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, ये सब ऑटोमेटिक होंगे। जब आप यहाँ से नंबरिंग लगाते हैं तो ये सब ऑटोमेटिक नंबरिंग होती है। जब आप इसके बाद इंटर करूँगा तो देखें ज़्वाद, स्वाद के बाद अगला खुद ज़्वाद आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक्स होती हैं। और अब यहाँ से जाएंगे, दोबारा से इस ऑप्शन पे चले जाते हैं और यहाँ पे आप देखें इसमें अलाइनमेंट का एक ऑप्शन है, लेफ़्ट राइट एंड सेंटर। अब ये देखें नॉर्मल, मैं अब इसको पहले तो इंग्लिश उर्दू वाले में दोबारा से नॉर्मल ए बी उसमें कर लेता हूँ, 1 2 3 में इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको हम 1 2 3 में कर लेते हैं। ये 1 2 3 कर लिया हमने। आप देखें, अब आप जब 10 के बाद नंबरिंग देखते हैं ना, 9 सिंगल फिगर था, लेकिन जब 10 आया तो देखिए नंबरिंग करीब होती जा रही है थोड़ी, यहाँ से देखें। अब इसको अगर हम सेट करना चाहते हैं तो इसमें देखें, एक तो ये कि हम इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। हम एरो के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से जो अलाइनमेंट का ऑप्शन है, अभी देखिए लेफ़्ट अलाइन है तो मैं कहता हूँ सेंटर कर दें। अगर मैं सेंटर करूँगा, अब देखें क्या होता है। अब देखें ये एक दूसरे के सेंटर में आ गए। मतलब पहले ये था कि 9 के बाद पहले पहले लेफ़्ट अलाइन था तो वो 10 निकल रहा था, अब सेंटर हो गया तो अब ये तरतीब से चल रहे हैं। और इसी तरह इसके अंदर एक और सेटिंग होती है कि अगर आपने राइट के ऊपर अलाइन करना। जी हाँ, इसको पहले सेलेक्ट करना है आपने। अच्छा, लेकिन इसमें इसमें ऑप्शनल होता है, आप बस यहाँ पे कहीं पे भी कर्सर रहने दें, एक जगह पे कहीं पे भी कर्सर होगा ना आपका, तो वो भी काफ़ी है। लेकिन बाज़ बात ऐसा होता है, अगर आप इस जगह पे, अगर आपने इस पॉइंट को खाली सेलेक्ट कर लिया ना इस तरह से करके, तो फिर वो सिर्फ 5 के ऊपर ही सेटिंग अप्लाई होगी। इसलिए बेहतर होता है कि आप पूरे ही सिलेक्ट कर लें, क्योंकि बाज़ बात अगर आपने एक पॉइंट सेलेक्ट किया तो सिर्फ उसी के ऊपर अप्लाई होती है। इसलिए बेहतर है कि आप पूरे को सिलेक्ट करके ही करेंगे ये काम। अब अगर आप इसको यहाँ से राइट कर देते हैं, ये देखें राइट करके भी देख लें कैसा होता है। ये देखें राइट करके भी, अब ये है कि ये असल में अपने राइट हो गई। अब ये जो राइट लेफ़्ट और सेंटर की कहानी चल रही है, ये इस नंबर्स के राइट और लेफ़्ट चल रही है। देखिए पहले 9 के बाद 10 जो है ना लेफ़्ट लाइन था, तो वो 10 इस साइड पे निकला हुआ था, अब ये उल्टे हाथ पे निकला हुआ है, क्योंकि अब ये राइट से लाइन हो गया, सीधे हाथ से लाइन हो गया तो उल्टी साइड से निकल रहा है ये। अब ये जैसे जैसे 50 60 70 100 से ऊपर क्रॉस करेगा तो उसकी और ज़्यादा आपको वाज़ेह इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा यहाँ। ये चीज़ आगे समझ में। अच्छा, इसके बाद आगे का इसमें ऑप्शन होता है। अच्छा, हम जो काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जो ऑप्शन पढ़ें उसको एडवांस लेवल पे लेके जाएं और अभी सारी चीज़ें पढ़ लें। अभी आपका काम है कि आपने इसको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैं इसमें ऐसे नहीं छोड़ूंगा आपको कि जो है हम आधा भी पढ़ते हैं आधा बाद में। हर ऑप्शन को कोशिश करेंगे एडवांस में पढ़ लें, लेकिन वो ऑप्शन छोड़ेंगे जिसमें मुझे ज़रूरत, मैं ये समझूंगा कि यार ये समझने से पहले आपको थोड़ा और समझ की ज़रूरत है, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, तो फिर वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखें यहाँ पे और चले जाएं, ये सारे ऑप्शंस आपको समझ आ गए। आगे एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसके बराबर में आप इस पर क्लिक करते हैं तो वही जो फ़ॉन्ट के ऑप्शन जो यहाँ से खुल रहे थे, जो मैंने कल आपको बताया थे, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल जाते हैं। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट का कलर। जी दोबारा बताएं, आपकी आवाज़ समझ। देखिए जैसे इसको सेलेक्ट किया ना हमने एक दफ़ा, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आप यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, और यहाँ से आप इसके बराबर में आपको एक ऑप्शन मिलता है फ़ॉन्ट का। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास फ़ॉन्ट की एक विंडो खुलती है। तो यहाँ पे हमने कल पिछली क्लास में आपको मैंने ये वाला ऑप्शन बताया था ना कि ये जो है जो फ़ॉन्ट का कलर है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा था, ये वाला, ये फ़ॉन्ट का कलर, तो वो ये वाला यहाँ पे भी है। असल में यहाँ पे है, लेकिन ये इसका शॉर्टकट यहाँ रखा हुआ है।
تو فونٹ کا کلر اگر آپ اس نمبرنگ کا کلر چینج کرنا ہے تو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. چیک کر لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. دیکھیں 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 نمبرنگ کا کلر چینج ہو گیا یہاں سے. دیکھیں اگر آپ یہاں سے چینج کرتے ہیں نا، اب دیکھیں دو طریقے، کیونکہ میں نے اس کو نمبرنگ کے اوپر سلیکٹ کر کے فونٹ کا آپشن بھی آیا ہوں نا. اصل میں جو نمبرنگ ہوتی ہے یہ بھی فونٹ کی ہی اوپر اپلائی ہو رہی ہوتی ہے. یہ جو نمبرز ہوتے ہیں یہ اصل میں فونٹ ہی ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو سیمبلز دکھائے نا، سیمبلز، جو سیمبلز ہم نے ہاتھ والا لگایا ہے اور یہ جو سیمبل لگایا ہے یہ اصل میں ہوتا فونٹ ہی، لیکن اس کو سیمبلز کے طور پر ڈیفائن کیا ہوا ہوتا ہے. یہ سارے فونٹس ہوتے ہیں. تو اسی طرح آپ اسلامی فونٹ دیکھیں گے جہاں پہ کہیں بسم اللہ کا فونٹ بنا، آپ ایک بٹن دباتے ہیں تو وہاں پہ بسم اللہ لکھی پوری آ جاتی ہے. تو وہ بسم اللہ کا وہ فونٹ ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ نمبروں، یہ ہوتا اے بی سی ڈی ہے سارا، لیکن اس اے بی سی ڈی کو فونٹ کے ذریعے سے مختلف کریکٹرز میں، مختلف سیمبلز میں جو ہے وہ بدلا ہوا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ اس کے اوپر نمبرنگ جو ہے وہ نمبرنگ کا جو رنگ ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. اب اگر آپ یہاں سے چینج کریں گے نا فونٹ یہ والا، تو یہ اس لکھائی کا کلر چینج ہوگا، یہ جو آپ کے آگے آ رہی ہے. اور اگر آپ یہاں سے جا کے چینج کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ نمبرنگ کا، یہ اس کا آگے کے ٹیکسٹ کا چینج ہو گیا. لیکن اگر آپ یہاں سے چینج کریں گے فونٹ میں جا کے، تو اب جو چینج ہوگا یہ صرف نمبرنگ کا فونٹ چینج ہوگا. یہ فونٹ ہے نا نمبرنگ کا، یہ نمبرنگ کا چینج ہوگا. یہ دیکھیں اسی طرح سے. ہاں اگر یہاں سے نمبرنگ سے چینج کریں گے تو نمبرنگ کا فونٹ چینج ہوگا. یہاں سے کریں گے یا یہاں سے کریں گے تو یہ جو فونٹ نارمل لکھا ہوا ہے اس کا کلر چینج ہوگا. جی جی پیراگراف کا. تو میں دوبارہ یہاں جاتا ہوں، فونٹ میں جاتا ہوں اور یہاں فونٹ میں جا کے اور چیز دیکھ لیتے ہیں. باقی ان آپشن کو میں یہاں پہ دوبارہ پڑھاؤں گا آپ کو. یہ تھوڑے سے الگ آپشن ہیں اور یہ والے بھی آپشن تھوڑے سے الگ ہیں. یہ ہم انشاءاللہ الگ تھوڑا سا پڑھیں گے. پہلے ہم نارمل چیزیں پڑھ لیں، اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے. تو یہ آپشن میں نے آپ کو سارے بتا دیے. اچھا اب اس کے بعد ایک اور آپشن رہ گیا ہے اس نمبرنگ کے اندر، یہ رہ گیا ہے یہ والا سیٹ نمبر ویلیو. فرض کریں آپ نے کہا یار مجھے نمبرنگ جو ہے 1 سے سٹارٹ نہیں کرنی، پہلے کے 10 پوائنٹ تو لکھے ہوئے، اب میں نے جو لکھنا ہے یہ 11 12 سے شروع کرنا ہے. اب آپ یہاں پہ جاتے ہیں، اس آپشن کے اوپر چوز کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک آپشن ملتا ہے کہ آپ نے نمبرنگ کہاں سے شروع کرنی ہے. یہاں دیکھیں ابھی 1 لکھا ہوا ہے یہاں پہ، تو میں کہتا ہوں نہیں مجھے 11 سے شروع کرنی، تو میں 11 لکھ کے لکھا ہوا ہے نا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیٹ ویلیو ٹو، تو آپ نے اس کو 11 لکھ کے انٹر کیا. اب دیکھیں یہ جو نمبر ہیں یہ 11 سے شروع ہو رہے ہیں یہاں سے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کچھ پوائنٹ پہلے کے لکھے ہوتے ہیں تو آخر کا کوئی پوائنٹ مس ہو جاتا ہے یا کوئی پیج رہ جاتا ہے، ہم نے کہا یار یہ والا پیج کر لو، اس میں جو نمبرنگ ہے وہ 11 سے شروع کرو، تو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں. اب ہاں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے شروع کہاں سے کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے اسٹارٹنگ نمبر لکھنا ہے بس، آگے وہ پھر خود کنٹینیو کر لے گا اس کو. اچھا ایک اور چیز اس میں دیکھیں آپ، ایک اور چیز دیکھیے گا. جیسے فرض کریں میں اس کو کرتا ہوں ایک، یہ میرے پاس نمبر 1 سے آ رہا ہے سارا، 1 سے لے کے شروع ہوئے پوائنٹ 10 15 تک کے ہو گئے سارے، ٹھیک ہے. اب بعد میں آپ نے کہا یار آپ نے بیچ میں 1 2 پیراگراف اور ایڈ کیے. اب آپ نے کہا یہ جو نمبرنگ شروع ہو رہی ہے نا، یہ جو نمبرنگ جو اب میں نے سلیکٹ کیا آپ کے سامنے، یہ اصل میں اسی کا تسلسل ہے. 15 کے بعد یہ 16 سے شروع ہونے چاہیے کیونکہ یہ تسلسل ہے اسی نمبرز کا. اب میں اگر نارمل یہاں پہ نمبرنگ کے اوپر کلک کرتا ہوں، صرف کلک کیا تو دیکھیں اس نے اس کو 1 سے لگایا ہے، لیکن میں نے کہا یہ 1 سے نہیں شروع ہوں گے، یہ 15 کے جو یہ ترتیب چل رہی ہے میری 14 15، یہ 16 سے شروع ہونے چاہیے. اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں آپ نے وہی کام کرنا ہے، یہاں پہ جانا ہے اور یہاں سے ڈیفائن نیو نمبر ویلیو کے اوپر جانا ہے.
अब यहाँ से आपने 16 नहीं करना, ये देखें यहाँ से आपने इसको 16 नहीं करना, जो मैंने आपको बताया था कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो फिर क्या करेंगे हैं? आवाज़ नहीं आई, दोबारा बताएं। मतलब यहाँ से 15 लिख दूँ, 16 लिख दूँ यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे अब देखें 16 नहीं करेंगे। मैं हाँ, हाँ तो यहाँ मैं अब 16 नहीं करूँगा। एक और चीज़ समझें यहाँ पे, ये 15 लिखा हुआ है ना। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है आगे से 16 से यहाँ से स्टार्ट हो, इसी पैटर्न को फॉलो करे ये वाली नंबरिंग भी। तो इसके लिए एक आपके पास ऑप्शन यहाँ पे होता है, देखें इसको गौर से देखें ज़रा, ये मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ। ये पहला नंबर होता है स्टार्ट न्यू लिस्ट, ये लिखा हुआ है। हाँ, कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट, तो मैं इसके ऊपर चेक करूँगा और अब देखते हैं क्या होता है। मैंने इसको चेक चेक किया, ओके किया, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को भी यही नज़र आया, कुछ नहीं हुआ। अब देखो अभी भी कुछ नहीं हुआ, रुक जाए जरा। स्किप नंबर्स, अब 16 इसलिए आएगा, अब तो लिखा है ना, लेकिन इसने उस वो वाला नंबरिंग काम क्यों नहीं किया? अच्छा एक मिनट रुक जाए, इसको देख ले, एक बार मैं देख लेता हूँ, उसको उस तरह से भी काम करना चाहिए था। अच्छा चलें, ये अभी ये ऐसे नहीं काम कर रहा, एक और चीज़ दिखा देता हूँ। नहीं, चेक भी लगाया था, एक मिनट देखें, ये चेक लगाया और इसके ऊपर भी चेक लगाया, एडवांस के ऊपर। अब देख लेते हैं, ये वाला, ये लगा दिया चेक, ओके किया, लेकिन अब इसने उसको पकड़ा नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, इसमें एक और चीज़ होती है, अब इसको देखिएगा गौर से, देखें ये 15 के बाद आ रही है ना नंबरिंग, ये 15 के बाद है। इसका सीक्वेंस थोड़ा सा एक साइड पे, ये थोड़ा सा आगे निकला हुआ है। इसमें एक और ऑप्शन होता है, आपने आपने इस नंबर को सिलेक्ट किया, 15 वाले को, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है फॉर्मेट पेंटर का, ये देखें फॉर्मेट पेंटर। आपने इसको क्लिक किया तो अब उसने क्या किया कि इसके पैटर्न को कॉपी कर लिया। ये जो आपने नंबर, ये 15 लिखा हुआ था ना, 15 नंबर, इसका इसने फॉर्मेट कॉपी कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे फेर देना है, यूँ पकड़ के ऐसे ड्रैग कर देना है। देखें, हाँ आपने क्या किया, आपने ये कि इसको सिलेक्ट किया, मतलब अगर आपको इस तरह का फॉर्मेट, आपने कहा यार यही फॉर्मेटिंग आगे कंटिन्यू करनी है नंबरिंग के साथ, तो आपने इसमें से किसी एक को भी सिलेक्ट कर लें, जरूरी नहीं कि 15 को सिलेक्ट करें, आप 9 को सिलेक्ट कर लें भले। और 9 को सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट में मैंने 9 को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से कहा फॉर्मेट फॉर्मेट पॉइंटर, इसको मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और अब मैं गया, बस क्लिक करना है तो देखें अब ये नंबर पे ये प्रेस हो गया, आप दबा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। और अगर आप अपना कर्सर देखें तो कर्सर के साथ ए लिखा हुआ आ रहा है छोटा सा, ये इसके ऊपर भी, इसका भी साइन चेंज हो गया। जी जी आ रहा है। इसका मतलब है कि इसने इसके फॉर्मेट को कॉपी कर लिया। अब आपने क्या करना है, जिसके ऊपर इस तरह का फॉर्मेट आपने जिस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है, वहाँ जाके इसको ऐसे कर दें, सिलेक्ट जैसे करते हैं, सिलेक्ट करके छोड़ दें बस। ये एक मिनट रुक जाए, मैंने गलत कर दिए, मैंने इसको शुरू से कलर उधर आ जाएगा। नहीं, ये पूरी फॉर्मेटिंग वहाँ आ जाएगी इस तरह से करके। एक मिनट रुक जाए। ये कॉपी किया और यहाँ से इसको जो है
एक मिनट यार, ये पूरा इसमें देखिए पूरा पॉइंट कॉपी करना, पूरा पॉइंट सेलेक्ट किया, 9 नंबर पूरा सेलेक्ट कर लिया, कॉपी किया इसको और यहाँ इसको पेस्ट कर दिया, ये देखिए। नहीं नहीं करता है अप्लाई, असल में देखो पता है क्या होता है, अगर आपने इसका आधा पार्ट सेलेक्ट किया ना, ये वाला, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ इस हिस्से की फॉर्मेटिंग को उठाएगा, इसके पीछे जो ये नंबर लिखी है इसको नहीं उठाएगा। तो आपने क्या करना है, पूरा पॉइंट सेलेक्ट करना है। अगर आपने नंबरिंग भी साथ कॉपी करनी है, देखिए मैं डबल क्लिक किया तो पूरा पॉइंट सेलेक्ट हो गया ना, ये नंबर, ये पूरा पॉइंट सेलेक्ट हो गया। अब जब आप कॉपी करेंगे तो इसकी की पूरी फॉर्मेटिंग को वो उठा लेगा, आगे पेस्ट कर देगा। इसी तरह आपने जो भी नंबर सेलेक्ट करें, क्योंकि ये सीरीज़ चल रही है पूरी की पूरी, तो आपने इसको पूरे को सिलेक्ट करना है ताकि इसकी पूरी फॉर्मेटिंग वो उठा ले। अब जब आप इसको क्लिक करके यहाँ पेस्ट करेंगे तो पूरी की पूरी नंबरिंग जो है वो उसको ले लेगा। असल में ये हम करते क्यों हैं, एक चीज़ समझ लें। बाज़ का तो ऐसा होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट को 5-10 पेजेस का होते हैं, और हम अगर कोई ऐसी चीज़ लिख रहे हैं जो पॉइंट में लिख रहे हैं, और 10, 12, 13 ये गिनती कंटिन्यू चल रही होती है बाज़ का। अब उसमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ऑटोमेटिक नंबरिंग ही लगाएं। क्यों कि अगर आपकी कोई नंबरिंग बीच में गलत होगी ना, अगर आप मैनुअल लगा रहे हैं तो बाज़ का बंदा भूल जाता है, 15 2 दफ़ा लिख दिया, 16 2 दफ़ा लिख दिया, ये 3-4 पेजेस के ऊपर हर बार आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है, यार कोई नंबरिंग मैंने गलत तो नहीं कर दी। तो जब आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि ऑटोमेटिक करें। ये नहीं कि वहाँ पे भी दफ्तरों की तरह रजिस्टर खोल खोल के पूरी नंबरिंग पीछे से नंबर मैच करके आते रहे, फिर अगला नंबर जाके लिखें। तो इसमें गलती का चांस कम। अब इसमें देखें होगा क्या, यहाँ तक 15 नंबर, 15 के बाद ये 20 तक हो गया। बाद में मुझे ख्याल आया यार ये 14 पॉइंट तो है ही नहीं, ये तो गलत था, इसको गलत या ये 15 गलत हो गया, ये 15 नहीं है, 15 पॉइंट ख़त्म कर दो। अब मैं जब यहाँ से 15 ख़त्म करूँगा ना, अब नीचे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने 15 ख़त्म किया तो क्या हुआ, ये 15 पॉइंट ऑटोमेटिकली खुद सेट हो गया। तो ऑटोमेटिक करने का मकसद ये होता है हमारा, अगर हम ऐसी नंबरिंग काम कर रहे हैं जिसके ऊपर हमें नंबरिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, तो कोशिश करें इसको ऑटोमेटिक करें। ऑटोमेटिक इसलिए करेंगे कि अगर हमें कहीं नंबरिंग चेंज करें, कोई नंबर ऐड करें, अब मैं यहाँ पे 10 पॉइंट मुझे यहाँ पे शामिल करने पड़ गए ना, 10 पॉइंट, तो वो 10 के 10 पॉइंट के बाद अगले पॉइंट वो इस नंबरिंग को ऑटोमेटिकली खुद चेंज कर देगा। तो जब हम इन पेज में काम करते हैं तो वहाँ पे हमें बड़े इस तरह के बड़े टेक्निकल किस्म के मसाइल आ रहे होते हैं। जब आप फहरिस्त बनाते हैं ना इन पेज के अंदर, तो अगर इन पेज में अब जैसे मैं फहरिस्त बना रहा हूँ और मेरे पास तकरीबन वो 200 टॉपिक हैं फहरिस्त के अंदर, तो मुझे कुछ मैं तकरीबन 4-5 दफ़ा फहरिस्त को क्रॉस चेक करता हूँ कि यार जो नंबरिंग मैंने लिखी है गलत तो नहीं लिख दी। वो बाज़ को तो गलत हो जाती है इन पेज में। आप क्योंकि 10-20 नंबर हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप 200 नंबर लिखने हैं हाथ से मैनुअली, तो आप कहीं ना कहीं लाजमी गलती करते हैं। तो कोई 8-10 बार बाज़ का चेक करने पड़ते हैं, कोई ना कोई गलती निकल आती है नंबरिंग के अंदर जब आप मैनुअली हाथ से लगाते हैं। तो कोशिश करनी है कि ऑटोमेटिक काम करना है। सीखने का मकसद ही है कंप्यूटर, अगर आपने कंप्यूटर में भी वही दफ्तरी और मुंशियों वाला काम करना है, फ़ायदा कोई नहीं कंप्यूटर यूज़ करने में। हाँ हाँ, ये उर्दू में भी लग जाती है। अभी अभी देखें, अभी हम ना पहले इसके इंग्लिश के हवाले से एक नॉर्मल इसका पूरा आप समझ लें, सारे टूल्स मैं आपको समझा दूँ। जब मैं इसके अंदर आपकी उर्दू की टाइपिंग और इसकी चीज़ें समझाऊंगा ना, फिर आपको ये चीज़ें हलवा लगेंगी, क्योंकि आप इसको यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुके होंगे। फिर जस्ट आपको बताऊंगा इसका ये काम, आप इसको ऐसे यूज़ करें तो आपके जहन में खुद ही आ जाएगा कि हाँ भाई इसको कैसे यूज़ करना है। तो ये नंबरिंग समझ आइए आपको, ऑटोमेटिक बताने का मकसद क्या था, आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा आगे चलते हैं फिर। आगे एक और ऑप्शन होता है, इसको इसको फ़िलहाल आप छोड़ दें। ये जो नंबर है ना, नंबरिंग के बाद का जो नंबर, ये वाला ऑप्शन है, ये हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन ये देखें यहाँ पे मैंने आपको जो बताया था 1.11 1.22, वहाँ पे ये हम इस्तेमाल करते हैं नंबरिंग, लेकिन ये बहुत ही कम इस्तेमाल होती है, बहुत कम इस्तेमाल होती है, लेकिन होती है।
اب ہم ایک شاہین ایئر لائن ہے نا، جو ایئر لائن ہے ہماری شاہین ایئر لائن، اب تو شاید پتہ نہیں بند ہو گئی ہے، تو اس کے اندر جو پائلٹس کو پڑھانے کی جو گائیڈز لائن ہوتی تھی نا، پوری بکلیٹ ہوتے تھے، وہ ہم جب ٹائپ کرتے تو اس کے اندر یہ نمبرنگ استعمال ہوتی تھی، 1.1.1، پھر 1.1.1.2، پھر 1.1.1.3، پھر 1.2.1.0، پھر 1.2.1.1، اس طرح سے کر کے نمبرنگ بڑی سردردی والی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کہ انٹر لنک ہوتے ہیں، ایک کے اندر دوسرا، دوسرے کے اندر تیسرا، یہ تہوں کے اندر یہ ٹاپکس ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں، لیکن اس کی میں اگزامپل آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گا، فی الحال ہم نارمل پہ رکھتے ہیں تاکہ یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی نا، اس کے اندر یہ چیزیں کنفیوز نہ ہو جائیں آپ۔ اچھا، یہ بلٹس اور نمبرنگ دو ٹاپ پوائنٹس ہو گئے ہیں، یہ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی، سمجھ میں آ گئی آپ کو یہ سب چیزیں؟ اب بس پانچ منٹ ہم اور لیں گے، میں 5 منٹ میں آپ کو دو چیزیں، یہ پیراگراف کی الائنمنٹ بس سمجھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر باقی کلاس ہم جو ہے کل کریں گے انشاءاللہ۔ جی جی، بس میرا بھی تو یہ دیکھیں، اس کے نیچے یہ 3 نمبرز ہیں، لیفٹ رائٹ سینٹر، یہ والے، تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا، سینٹر کے اوپر کلک کیا تو سینٹر ہو گیا، رائٹ کے اوپر کلک کیا تو رائٹ ہو گیا، اس طرح سے آپ اس کو لیفٹ رائٹ سینٹر کر سکتے ہیں۔ یہ تو آگے اس کے بعد یہ جسٹیفائی ہوتا ہے اس کے برابر میں، یہ جسٹیفائی کا آپشن۔ اب دیکھیں، جب اب یہ آپ کے پاس پیراگراف لکھا ہوا تو اس کے یہاں پہ دیکھیں رائٹ سائڈ کے اوپر لائنیں ٹوٹی ہیں، ایک لائن چھوٹی، ایک بڑی، پھر چھوٹی، تو اس کو برابر کرنے کے لیے ہم جسٹیفائی کو یوز کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر کلک کر کے جسٹیفائی کرتے ہیں، تو اب دیکھیں جیسے یہاں سے برابر ہے ویسے یہاں سے ہی برابر ہوگی، تو جسٹیفائی دیکھیں، جب پہلے ہم ٹائپ رائٹر استعمال کرتے تھے نا، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک ورڈ ہے، جیسے میں نے یہاں پہ ٹو کی جگہ پاکستان لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ پاکستان پورا ورڈ آ نہیں سکتا، تو وہ کیا کرتا، PAK یہاں پہ لکھا، ایک ڈیش لگائی، پھر اگلی اسپیلنگ اس نے ISTAN ڈیش لگا کے دوسری لائن میں لکھ دی، اس کو کہتے تھے ہائفینیشن، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ آدھا لفظ یہاں پہ، تو جو نیچے لفظ آ رہا ہے اس کی یہ پورا ایک ہی لفظ ہے، اس کی دو لفظ نہیں، ایک لفظ ہے، ڈیش لگا کے اس کو اس طرح سے کرتے تھے، میں آپ کو دکھا دوں، 2 ہے نا، ہم نے لکھا PAK ڈیش لگایا، اور پھر یہاں ڈیش لگا کے ISTAN یوں کر کے لکھتے تھے، ایسے پہلے زمانے جب یہ جسٹیفائی کا آپشن ایجاد نہیں ہوا تھا تو تب یوں لکھتے تھے، یوں کر کے ایسے PAK اور ISTAN، لیکن اب یہ جسٹیفائی کا جب آپشن ایجاد ہو گیا تو اس نے کیا کیا، اب یہ آپشن کرتا کیا ہے، اگر پاکستان پورا یہاں پہ نہیں آ رہا تو وہ کیا کرے گا، پورا کا پورا پاکستان اٹھا کے اگلے لائن میں لکھ دے گا، دیکھیں پورا پاکستان اس نے کیا کیا، اگلی لائن میں، ابھی جگہ تو تھی، یہ کیا کرتا ہے، پورا پاکستان اگلی لائن میں شفٹ کر دیتے ہیں، پورا پاکستان اب اگر یہ پاکستان یہاں اس لائن میں پورا نہیں آ رہا تھا تو اس نے اس کو اگلی لائن میں شفٹ کر دیا، اور جو اس کی وجہ سے جو جگہ خالی بچی نا، اس نے ان سب الفاظ کے اندر اسپیس بانٹ دیا، دیکھیں اب آپ کو لگے گا یار یہ اسپیس زیادہ آ گیا بیچ میں، ہاں، تو لوگ عموماً پریشان ہوتے ہیں یار اس میں الفاظ میں اسپیس زیادہ ہے، تو اس میں جو اسپیس زیادہ آنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک لفظ اس لائن میں پورا نہیں آ رہا، اس کی اسپیلنگ بڑی ہے، تو وہ اس کو اگلی لائن میں خود ہی شفٹ کر دے گا، اور اس کا جو اسپیس بچے گا وہ ہر لفظ کے اندر اس کو بانٹ دے گا تھوڑا تھوڑا، تو یہ جسٹیفائی کا آپشن اس لیے کام میں آتا ہے۔ پھر جسٹیفائی کے اندر آگے اور آپشن ہے، لو جسٹیفائی ہے، اور آگے جو ہے وہ میڈیم جسٹیفائی ہے، یہ سارے آپشنز آ رہے ہیں، اور ہائی جسٹیفائی۔ اس کو آپ کو یہاں سمجھاتے ہیں ذرا، میں اس کی آپشنز جو ہے، اس کے ہم بلٹس کو آف کرتے ہیں۔ اب دیکھیں پہلے ہم یہ پیراگراف سلیکٹ کیا ہے، اور سلیکٹ کرنے کے بعد اب اس کو میں یہاں سے کرتا ہوں جسٹیفائی، یہ نارمل جسٹیفائی ہے، ہر پیراگراف سیٹ ہو گیا یہاں سے رائٹ سائڈ سے، اس کے بعد آپ اس کو کرتے ہیں، سوری
لو جسٹیفائی کرتے ہیں یہ بھی سیم ہی ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. میڈیم میں بھی کیا کرتا ہے، اب دیکھیں اس نے توڑ دیا اس کو. تو یہ جو میڈیم اور لو اور ہائی جسٹیفائی ہے اس کا اتنا کوئی خاص فرق اس کے اوپر نہیں پڑتا. جیسے ان پیج کے اوپر پڑتا تھا نا، اگر ان پیج کے اوپر اگر آپ ہائی جسٹیفائی کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ آخری لائن کو بھی، یہ جو لائن ہے نا یہ والی، اس کو بھی پورا کھینچ کے اسپیس دے کے یہاں تک لے آتے ہیں. لیکن ہاں برابر کر دیتا ہے، لیکن ورڈ میں ایسا نہیں ہے. ورڈ میں کیا ہے، اس میں جو نارمل جسٹیفائی ہے وہی کام کرتا ہے. جیسے ایک منٹ کو آپ نے اس کو جو نارمل یہ جسٹیفائی کر دیا تو یہ آپشن بالکل ٹھیک ہے. باقی اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں جیسے لو کرتے ہیں یا میڈیم کرتے ہیں تو وہ اس کو واپس نارملی کر دیتے ہیں. لیکن جب ہم اشعار کی سیٹنگ کرتے ہیں مائکروسافٹ ورڈ کے اندر تو اس کے لیے ہم فورس جسٹیفائی کا استعمال کرتے ہیں. لیکن وہ یہ والا فورس جسٹیفائی نہیں ہوتا، یہ والا نہیں ہوتا، وہ ہم شارٹ کٹ کی سے کرتے ہیں. تو وہ جب ہم اشعار کی سیٹنگ کریں گے تو وہاں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ اس کا جسٹیفائی کا آپشن ہوتا ہے. تو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں آپ کی، لیفٹ رائٹ سینٹر اینڈ جسٹیفائی. تو بس آج انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں، تو باقی پھر انشاءاللہ کل کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک، اس کو پریکٹس کر لیجیے گا. کوئی چیز اس کو اچھی طرح کر لیجیے گا، نمبرنگ کو اچھی طرح دیکھ لیجیے گا. یہاں پہ آپ کو مسئلہ آ سکتے ہیں. ہر چیز کو کھول کے پریکٹس کرنے کی کوشش کیجیے گا. پھر جو مسئلہ ہو اس کو نوٹ کر لیجیے گا، پھر کل پوچھ لیجیے گا. جی آپ کی آواز کٹ رہی تھی، سمجھ نہیں آئی، دوبارہ کائنڈلی بتا دیں گے. ہاں بس آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیجیے گا جو بھی کرنا ہو نا. تو انشاءاللہ پھر کل پھر دوبارہ کلاس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ، والسلام علیکم.